Da. Dobro, ništa to nije strašno. Sedi prvo, da vidimo ovaj gornji djel što se dešava. Kako je mekano sad, reci mi samo, a? Pa poprilično, čak imam osjećaj da bi koža zategnuta tu ovako kad onako pređe rukom. Kad krene da se češa. Da, počinje ne koža nego mišići, buraz. Pa dobro, ali čini mi se ko koža. Da. Znači, počinju mišići, struktura da se formira opet. Pre je bio kamen, zar ne? Ma da. I nije ti toliko prijelo, sad ti više prija nego što je nešto drugo, da. Viš, to je ta razlika, ali stvarno, znači mora se radi jednostavno. Da, pa naravno, ne može ono dlan od dlan, što se kaže. Pa da, ja bih volio, ali... Da, svako. I ti, ja. Ali brzo ćemo, veruj mi, sad tek ćeš da vidiš promene, brate. Pa da, s vremena na vremena, što kaže, opet je godinama se malo, što se kaže, pravilo. Jeste, sve ti jasno, brate, sve razumiješ. Ja, na primjer, sad kad sedim dole mi noga boli. Primjer, eto, mislim ono, koliko sam eto, minut dva. Ovdje si čisto, brate, znači to je skoro čist. Ćemo vidimo to dole. Ajde, lezi na stomak. Na stomak? Dovoljno dužina. To je to. Odlično, nogi drži. Ne, drži naoče. Eto. Ne bi da ih upojno. Gdje te boli, ili ima neka tačka? Ajde, odavde i duž noge, ajde. Dobro. I dole oko zgloba. Noge ti drže, iste su dužine. Malo tu boli. To je ta tačka koja ti su malo upalila, vidiš, leva ništa. No leva ništa, leva ono što se kaže normalno sve. A desna zez? Zaglavila ništa, to je strašno, veruj mi, to je upravo to što sam ti rekao, vidiš, kao da se nagomilalo ovdje, a? Ma da, naša, što kaže se nabilo tu. Tako je, da. Mislim... Bukvalno, i sad samo to izbacimo, znači, vidiš, i ti ništa nećeš osjećati to. Znači sad. Kako pomereš ruk, tako imam osjećaj na stopalu kao dertovicu. Da. Odatle uzrok vidiš stopala. Pa to. To je to. Reci mi, je li popušta ova tačka? Ne osjećam se ništa da me nešto boli, kao bol, znaš. Da. Češ malo dublje samo. Skoro je izašlo sve. Da, na primjer, da se ovo ne bi, da kažem, dešavalo, najbitnije je šetnja što više i voda. No, vodu u Kamila što skužinam se. Ali može da postoji šansa da piješ česmoloču. Da. Pa to je problem. Ali jedno vrijeme sam bio čak i problem vodu, zbog uvreda. Da, nju ne smeš previše. Pa i nju znam. Ali iskreno, na primjer, ledena voda ili rosa, ledena je meni najbolje. A i fazon 20 nešto dinara. Nebitno, skužinam, ne razumijem. I stvarno je vrhunska. Ja sam imao problema, brate, sa 18 godina. Bio sam pio 5 litara vode dnevno.
bez pretjerivanja. Ali Trenirao sam. tražila ti organizam i... Tražio mi da, jer sam trenirao kao konj, stvarno, Da. 5 sati dnevno fazom. I brate, imao sam pesak u bubreku. Ja odem kod doktora i on mi ja rekao doktore to je nemoguće, ja jednostavno 5 litara, 6 nekad pijem. Unosiš tečno što se kaže. Da. On kaže, ali piješ česmušu? Ja onako, u tom momentu kunem ti se onako... Lampic. Da! Rekao, brate, i klapna ono preko... Rekao, ne mogu da verujem, brate, da je zbog toga, evo. Da, no, sve. Prestane. Još sam uzem kartu i da Može. ne mogu napolje. Može. Tako. Tu gdje si to? Ovdje baš, da. Ćemo tajno oružje. Ti nije hladno? Da. Ovo ti nije jako, ne? Ne. Iskreno baš prije. Tu isto ne boli prije, a? Tu prije, u smislu ali blago neko od bola. Bolutska i odlazi, Da, boli prije. to je to. Ovo sam već golica. Joj, da. Drži malo. Kako on ima prednosti manje, to koliko je prije, toliko i... Tako i golica. Te bra, imaš i fore, nekom ode repni deo, brate. I sad zamisli tu moraš guraš prste ili nešto, Da. razumiješ. Koliko je to tek nezgodno, brate. Mislim, nezgodno Da. za, znaš, meni ja sam i da kažem navikao. To je tako rutinski u nekom Ne. restoranu. Da, nije mi fora, nije mi, znaš, ali neko Da. ko, ono... Ili zamisli žene, kao, Da. znaš, kao. Znaš kako je u nekom smislu i tebi neprijatno, a i njima. Da. Dobro, ja stvarno to gledam kao Da, pomoći ću i boli me uvo, znam da, Da. znaš, ako je to jedini način, šta me briga, razumiješ? svakako. Tu me malo boli. Kad... Kad to prejako, hoćeš malo slabije? Slobodno. Dobro. Imam osjećaj da mi trese cijela noga. Jel taj deo sve bolje i bolje, a? Da. Tu, na primjer, tu mene bajke ono... Dakle, osjećam kao bol, u smislu bola. A sad je već Da, to... Da, možeš kada pogađaš, ne znam kako. Da. Da ti dočaram. Jel prolazi već skoro? Da. Malo golica, a? Jebi ga.
Jel sad boli tu? Ne. Gorice. Da. Drži samo malo. Žena moja ne može da izdrži ovo tebra, znaš kako, golica je bacaka mi se, znači. Dobro, zato ti zadržavaš moju nogu da ne bi bilo Da tako. ne bi bilo da. I da me ne otpališ Pa to. Kaže, imao si događaje, zato taj slučaj držiš se. Tako je, brate, pripremljen sam iz iskustva. Sad ćemo da vidimo. Malo se jača. Znači, ovaj mišić ovdje gluteus medius. On ti čuva malo i taj nerv i sve, znaš. Ali, ja ti još ne bi dao, sljedeći put bi ti dao. Razmišljam da ti dam sad, ali nećemo. Nadam se da će sljedeći put doći bez ikakvog bola. Nadam se i ja. I da možemo počnemo s vežbicama. Samo postepeno. Bitno je se vidi napredak. Da. Očigledan. Pa da, neću reći da mogu da hodam napred, nisam mogu još što kaže do toalete mi je problem da odem, a kamali... Da, sjećam se da si mi rekao iz kola do mene ti je bilo frka. To prvi onaj dan kad sam došao. Da. Baš je bilo ono... A sad ideš peške, a? Pa dovoze me, ali opet bez problema dođem, znači nikakvih tegoba nemam da... Se da, mučiš. Da se, da kažem, dovučemo napred, bilo... Bukvalno sa mukom da misliš mukom. Da, jasno. Aj sad udah, izdah. Okreni se na leđa. Dobro. To, super. Mislim, dužina. Da, viš, ipak ti je malo ova... Leva, već duže stan. Mislim, kraće. kako kad desno boli. To je najgore. Pa, nema to veze generalno. Izvaljuješ? Peta u petu, savršeno. Da, to da. Prsti u prsti. Izglob se namestio. Ne znam, zglob, ali ovdje sam osjetio krce. Viš kako sad tebra ide? Da, lakše, ono prvo što kaže, ja u grču ne znajući šta će biti, a i drugo što kaže... I telo ti malo Da. u grču. Gledaj sad, pesmica, Da. brate. Pesmica, gledaj sad kolenci. Gledaj sad koliko ideš, a? Ali evo malo ovdje Osjeća tu, zateš. nema veze. Da, ali na primjer, a pre to nisi mogu ništa da uređiš. Nikako, da. Dobro, evo i uvijek ima ovo što se kaže, koliko god... Jel to boli? Ovdje si stavio ruku tu samo. Tu osjećaš malo? Da. O, super. To je ništa. Koliko je? Može. Koliko je mekano, brate, sad. Dakle je bilo, kaže svaki prsi... Gdje si stavio, imao sam osjećaj ko kamen da držiš. Da, a Mislim- sad oblak. Sad ne osjećam da izneš prste. Mislim. Sad samo prija, ništa pritisak, nešto. Kako je ušao, bez... Koja sila je trebala? Pa ja nisam ni osjetio da je nešto mi krcnulo, ništa, a glava mi ide normalno, znači da... Svijem.
pokreti koji ti radiš, ne radim ja, ono što kaže u Grču, pa, Grč. Čisto, te brat, znači vidjet ćeš sad, sljedeći put nema bolema ništa. Da će Znači da si mi došao ovdje i da kažeš još jedno, ali mi će i to kad nađu se. Vidjet ćemo. Pusti se, diše nos, spoji zube. Sad je još bolje ovo. Sad sam osjetio, znači, svaki je krc. Kaži kako je dobro, a? Au. A treći put, možda veruješ? I nema bola. Nema bola, vrat slobodan, kičma slobodna. Nema. A? Nema. Možda veruješ? Au, brate, šta si uradio? Kažem ti, ne, telo je tvoje samo to uradilo. Pazi, znači, nema, pre je bilo ono, da kažeš, naticanje otpor moj. A Yes. sad opušteno, Sad, čini mi se jedno 2 metra sam porastao, A. nemam osjećaj, mislim, imam osjećaj da mi je lakše, ali čini mi se ko da veruj si mi me da ovdje si stavio. viši. Da, ali veruj mi da si viši. To ću da počnem da uvodim, ko praksu. Majke mi da merim ljude kad Da. uđe i kad izađu. Da mi Da. da porastu malo. Znači, nemam bola. Pazi, pa to ti A evo ti, pričam. na primjer, na leđima, ja na primjer kući, ono, pre tebe, nema šanse na leđima, samo s tobom. Znači, i to je bilo ono, položi noge u G, da bi izdržao. Da. A, na primjer, evo, juče, na primjer, ceo dan sam, na primjer, bez problema mogu da ležim na leđima, znači, ono, konstantno, a ovo, da ovako stojim ili sedim, ovo, peri, to je bilo misleno imenice, znači, odmah vrti, pravi, ono, roštilj, okreni se na stomak, najkratije. Što praviš sad, znači, ono što kaže, radim šta, bukvalno radim šta hoću. Jeste. Aj sad ćemo ovako. Pa na kuku, to. To. Ovo ispod, tako. I ovaj dio nazad. Ovaj gornji dio na nazad, to. Udah, izdah. To. Opet. To. Aj sad, udah, izdah. Duboko još jednom. Aj sad na drugu. Nije bilo strašno. Sad je super kako je bilo. Gaš na početku. Jest. Tako. To, super. Aj sad udah, izdah. To, pesmica. A? To sam i čuo ono krcu. Pa i prvi put je, nego nisi možda... Da, ali sad možeš kaže više u glavi što se kaže. Da. Neću pa. Aj polako ustani, da vidimo šta se izdešavalo. Prošlo je pola minuta i već te ne boli ništa. A hodeš normalno, zar ne? Da, bolje Hodaš bez bola. Sad opet ćemo ono, gledaj gore i Da. piči. To, piči. To. Čak mnogo nema onaj problem, znaš ono, da kažeš grč pa vuče Da se. zastane, da. Nego ideš tečno. Da. Iz kuka se ništa ne vuče. Ne. Sve je odlepljeno, zglob funkcioniše Da. normalno. I butina, ali tako? Da. Osjetiš mišić kad Da. zgaziš. Da zgazim. Nema onaj sistem da osjetim vazduh, mislim vazduh. Da, pred nisi ni osjećao. Da, bukvalno, znaš ono, makinom idem, ali u glavi mi je sistem je, znaš, moraš da vodiš računa kako zgaziš. Da. Da ne povrediš ga. Pa. Otprilike. To. Super, aj sedi sad. Sedi, sad ćemo još uvijek samo... Ovdje ruke. Kako ćeš? Tako, da, i prepleti ih. Super. Eto. Sad opusti bradu, glavu, ramena, vrat i laktove. To laktove, opusti, znači sad to. Ček, još vrat, opusti leđa. Leđa. To udah, izdah. Sve opusti, ništa se zateže, opusti. Super, sad stavi na ramena samo ovako. To, pusti dole. To, udah, izdah. Izdahni. Udah, izdah. Prošite još malo. Znači, na primjer, sad kad sam sedeo, ovaj bude deo blago osjećam tvrdoću. Okej, nema veze. Da. Sad šetnja je bitna. Razradit će ti još Da, to. mišić. Što kažeš ne? Tako je, bravo mišić, jer on se uspavao, brate. Pa, Čim vidiš grč negdje ili kuglice, Da. tu se mišić uspavao. pa ko ovo ovdje tačkica što Tako je je. ono, čini mi se ono što ja kažem, prvo sam mislio da je masno kivo, ali što kažem, nemoguće na jednom mjestu da imam samo to. Toliko, da.
Skoro jeste masno tkivo, ali nije. To je u limfi u stvari, limfni čvor, koji jeste otpad. To. Otpad. Ali opet ovo je za prednost mana toga. Da, prednost je kad dođeš i ja ti izbacim ovako i ćao, razumiješ? A ljudi se generalno muče s tim, viš, ti si kući mogo to da uradiš i prošlo bi te. Da, ali što kaže, ne znaš kako da postaviš prste, da kažem, kako da ih oslobodiš. Dok ti opet to znaš da ne. To je prednost kod tebe. Super, brate, ja te sad... Ali znaš koliko bolje hodam, znači, u smislu hodanje, nebitno, znači, ono, vizualno, a pre bilo ono... Da. Ko na note, što se kaže, ono... Veruj mi, tebi je sad najbitnije da učiš opet mišiće da hodaju. Oni ti vraćaju taj pogrešan položaj. To. A sve si u grču zbog toga da kao da... Da nešto ne povrediš se, a u smislu povrede postoji koja si ti napravio, to ja u mojom slučaju. Da. Onda nikako da izbalansiraš. I sad, znaš šta je poenta, pored toga da naučiš mišiće, vežbe koje će ti ojačati još mišiće i omogućiti da se povrede ne vraća. A pogotovo ovaj potez, aj kažemo mišiće, mislim, grubo od snova, aj kažemo odavde na dole. Jeste, ali i zadnjica ti je mnogo bitna, koja tebi fali. I to ćemo, ja se nadam, od sljedećeg. Ovo je ovdje zajebalo stvar. Jeste. Ali moram priznati, mislim, jezde, glupo pričanje, ali tako ispada.